आय थिंक लोकल आमदाराकडे उलयले आमी आनी मुख्यमंत्र्याकडे उलोवनूच ज्या जाग्याचेर सगळ्या सायडीच्यान प्रोजेक्ट्स आयिल्ले आसा जाल्यार थंयच कित्याक ना जो एकदा प्रश्न पडटा वेदर दे सम अदर थॉट प्रोसेस फॉर वॉट एक असलेच प्रशासन स्तंभ जावं युनिटी मॉल जावं कसले गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट जावं आर एन्श्युअर्ड दॅट विदीन द वेटलँड जी तांची परत परत हें आसा ती लायन मार्क करून ताज्या भायर घेवप आमी एक व्हेरी क्लियर डिसायड केल्लें आसा खंयचोच जितले तांकां पडला ताज्या पेक्षा चड सरकाराक पडला की बायोडायवर्सिटी एफेक्ट जावची न्हय एट द सेम टायम कितें समज विशय आसा तांचे कडेन उलोवन करचें आनी ते तळ्याचें जें म्हणटा तळ्या कडेन आमी लागीं पावत ना आनी हें वारंवार सांगलां कोण तरी थंय परत परत तो टॉपीक घेवन इन्स्टिगेट करता सरकाराच्या जमनीचेर समज फाल्यां युथाक एम्प्लॉयमेंट मेळटा चिंबेल गांवाची पायापलट जाता जातूंतल्यान लोकल एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट महिला खातीर सगळें हातूंत मेळटा जाल्यार अशें कितें आसा की थोडे लोक थंयचेच नाका म्हणटा ते करपाक म्हणजे ही वेवस्था तशीच चालू आसूनी आनी त्या वेवस्थेंत तांकां कितें फायदो जावनी म्हाका खबर ना इट्स टू अर्ली टू कमेंट बट वन थिंग इज व्हेरी क्लियर की जे प्रोजेक्ट हाडटा ते सविस्तर पंचायती कॉन्फरन्सान घेवन उलोवन दाखयतले आनी करतले हाज्या पयलीं केल्ले आसा पूण जो बोवाळ करपाचो प्रयत्न आसा जाल्यार ताज्या उजव्यान आनी ताज्या दाव्यान परमिशनां कोणें दिली तेन्ना ताका बाकीचें लागलें ना सो खूब प्रश्न आसतात वीच इज नॉट करेक्ट ग्रामसभान लोकांक विचार मांडपाचे आनी मांडले पूण सरकारा कडेन जेन्ना विशय घेता हो तेन्ना पंचायती कडेन म्हाका दिसता वी वील टॉक एमएलए कडेन वी हॅव प्रेजेंटेड थिंग टू द एमएलए ऑल्सो तांकां कशें जाय कितें जाय तें करून दिवपाचें आमी थारायल्लें आसा आनी ताज्या खातीर जेन्ना असले गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स येता एक नवो हें करपाक तातूंत कितले लोकांक बाबा टॅक्सीचो धंदो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपले फूड बिजनेस बाकीचे असले कितलेशेच ऑपॉर्च्युनिटी चेंजीस द इकॉनॉमी ऑफ दॅट प्लेस थंय दोन वेळचे जे लोकांक त्रास जाता भुरग्यांक जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज पळयता हांगा पूर्ण चिंबेल गांव थंय वतकर इज ऑलवेज लेबल्ड वीथ इंदिरानगर सो वी नीड टू चेंज दॅट इकॉनॉमीक बुस्टर जो जाय इज वीथ प्रोजेक्ट्स वीच कॅन गीव दॅट ते न समजता प्रोजेक्ट न समजता कांयच न कळटा परत परत वेटलँड म्हणटा पळय वेटलँडा कडेन एक व्हेरी क्लियर आमी खंयच लागीना वेटलँडाच्या भायर रावन आमी परमिशन कितें ती मागल्या वेटलँड बायोडायवर्सिटी ताजें परमिशनूय दिल्लें आसा सो ताजे खातीर वॉट एवर इज बींग डन टू द पीपल ऑफ दॅट एरिया आय वूड ओनली कॉल आउट तुमच्या फॅमिलीक तुमच्या फुडे भुरग्यांक कितें बरें जाय तशें चिंतून करा कोण तरी कित्या खातीर करता हो म्हजो प्रॉब्लेम हांव आज उलोवंक आय कॅनॉट टॉक ऑन दॅट इश्यू ऑफ वाय दे आर क्रिएटिंग ग्रामसभा इज फॉर एवरीबडी टू पुट अ वॉयस दे मस्ट हॅव पुट देअर वॉयस it is for the government to talk to the panchayat along with the people concerned and clarify and clear what the thing is तांणी प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल समज हे पळोवंकूच ना पळयल्या शिवाय पोळा मारप पळोवन तूं सांगूंक शकता की बाबा हो विशय आसा वी वील टेक इनपुट्स पूण पळोवंकूच ना कांयच ना कितें तरी येता मागीर दाव्यान उजव्यान तुमी कशें अलाव केलें तेन्ना कांय नाशिल्लें हांव ताजेर वचना पूण सांगपाचो मुद्दो म्हणल्यार लास्ट टायमाच्यान पयलीं आयटी येवपाक जालें आयटी नाका आतां गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग येता तातूंतल्यान पूर्ण तरेन थंयच्या लोकांक कितें रे कितले सुविधा मेळटले रे फ्रॉम हावस किपींग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कितले ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटले रे तेंय नाका युनिटी मॉल जातूंतल्यान पूर्ण इकॉनॉमी चेंज जातली तेंय नाका सो शेवटी हे लोक मागता कितें आनी जाय कितें हो एकदा प्रश्न येता सो लेट अस हँडल इट वन एट अ टायम तांणी ग्रामसभेक तांणी योग्य तरेन तांणी मांडिल्ले आसा तांचे विचार तांणी मारपाक ग्रामसभा आसता सरकार डेफिनेटली वील प्रेजेंट द थॉट्स टू द कन्सर्न पंचायत आनी आमदार पंचायत सरपंच ते सगळ्यांक कळून उलयतले आमदार म्हणटा आमी लोकां वांगडा अशें म्हणटा लोकांक जाय तशें जातलें म्हणटा आमदारा कडेन उलया मरे आमदार आत्तां उलोवन गेलो म्हणटा आपण लोकांक जाय तशें जातलें तुमकां मिडिया कडेन एकूच मागता बऱ्या खातीर सपोर्ट करात तुमी ते उजो पेटोवपाचें बंद करा तुजें नांव कितें उपेन आमदाराक जेन्ना विचारलें तेन्ना आमदार म्हणटा आपण लोकांक आमदार सरकाराचोच पार्ट आसा न्ही आमदार आमचोच आमदारा कडेन उलोवनूच आज पर्यंत कितें आसा तें केलां अशें न्ही की आमदाराक आंधळ्यान दवरून कितें केल्लें आसा सो असले विचार तुमी व्हरून ते दुश्पळ घाल मिडियार घाल पेपर घाल शेवटी अफेक्ट जाता गोंयकार पूण लोक मागीर म्हणटा आमी तेंचे विशय हाडिना अशें जातलें आमकां दोनूय सायडीचे आमी तुमी म्हाका प्रश्न विचारलो हांवें उत्तर दिलें तो आमदार कितें म्हणटा हें म्हाका समज विचारता हें योग्य न्ही तुका सांगलां हांवें ताणें आपल्या आमदारान विचार मांडले हांवें म्हजें मांडले वी आर ऑफ द सेम गव्हर्मेंट वील सीट एंड क्लियर इट क्लियर